you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love. Hey, hey, Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Yeah, thank you, Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, excess love, oh. We go one more time. Your love is kind. Come on, sing with me. Your love is kind. Sing, your love is patient. Your love is patient. You fill my heart, you fill my heart. With so much peace and joy. So much peace and joy. Oh, you're amazing. You make my life feel brand new. You make my life feel brand new. Say all your promises, oh yeah, amen. All your promises are yeah. And amen, and amen. You're not a man, you never lie. Hey, Jesus, you love me too much, oh. Too much, yeah, too much, oh, excess love, oh. Hey, Jesus, you love me too much, oh. Hey, too much, oh, excess love, oh, oh, Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, so excess love, oh, oh, with Jesus, you love me too much, oh, come on. Too much or excess love, oh. Come on, we go together. Hey, oh, everybody raise your voice and say, your love is amazing. 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 Say you're amazing. 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 Hey yo 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 yo. Hey yo 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 yo. Hey you're amazing. You're amazing. You're amazing. You're amazing. You're amazing. Jesus, you love me too much. Oh, hallelujah. Too much excess love. Oh, yeah, Jesus, you love me too much. Oh, too much excess love. Oh. On acclame très fort pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Sans plus tarder, ohne die Zeit noch mal länger hinausziehen zu nous wollen, allons appeler l'homme de Dieu. werden wir den Mann Gottes nach vorne rufen. Mais tu vas d'abord dire à ton prochain, Aber sage erstmal zu deinen Nachbarn, moi je veux bien manger maintenant. ich werde jetzt gut essen. Dis à ton prochain, moi je veux bien manger Sag deinem maintenant. Nächsten, ich werde jetzt gut essen. Mais dis-lui encore, Aber sag ihm nochmal, ne me dérange pas. störe mich weiterhin nicht. Dis-lui bien, ne me dérange pas. Sag ihm, störe mich weiterhin nicht. Que personne vole ta fourchette Dass niemand dir dein Besteck wegnimmt. et ton couteau. Ja. Amen. Amen. Nous appelons encore l'homme de Dieu, le frère Nochmal Jeff. den Mann Gottes Jeff Alléluia. nach vorne.
Amen. Acclame encore pour le Klatsch Seigneur. nochmal für den Herrn. Acclame encore pour le Klatsch Seigneur. nochmal für den Herrn. Alléluia. Amen. Ich grüße euch im Namen Jesus Je vous salue tous au nom de Jésus. und ich danke den Herrn für diesen Moment. Et je bénis le Seigneur pour ce moment. Und ich denke, dass wir ein gutes Thema haben. Et je pense que nous avons un beau thème. Und das Thema ist, wer ist Jesus? Et le thème est qui est Jésus. Und ich denke, dass dieses Thema ein Schlüssel ist für dein Jahr. Et je pense que ce thème est un clé pour ton année. Weil wenn du weißt, wer Jesus ist, Parce que si tu sais qui est Jésus, weißt du auch, wer du bist. tu sauras aussi qui tu es. Wenn du weißt, wer Jesus ist, Si tu sais qui Jésus est, weißt du, dass egal wo du dich befindest, niemals alleine tu vas bist. savoir que peu importe où tu vas te trouver, tu ne seras Wenn du pas weißt, seul. wer Jesus ist, Si tu sais qui est Jésus, weißt du, dass selbst der Tod keine Chance hat. tu sauras que même la mort n'aura pas de chance. Wer ist Jesus? Qui est Jésus? Ich denke, das fragen sich viele Menschen. Je pense que beaucoup de gens se posent cette question Und ich bin auf den Punkt gekommen. et je suis arrivé à un point, Man kann dir erklären, wer Jesus ist. on peut t'expliquer qui Jésus est, Aber dafür wirst du nicht genau wissen, wer diese Person ist. mais tu vas toujours pas comprendre qui est cette personne. Zu wissen, wer Jesus ist, Pour savoir qui il est Jésus, brauchst du eine Begegnung. tu as besoin d'une rencontre. Die Begegnung De cette rencontre offenbart dir, wer er ist. va te révéler qui il est. Aber meine Frage ist, Mais ma question est ceci. wie kommt der Mensch Comment est-ce qu'un homme zu dieser Begegnung? arrive à cette rencontre? Denn diese Begegnung Car cette rencontre verändert dein Leben. change ta vie. Es verändert nicht deine Situation. Elle ne va pas changer ta situation. Deswegen viele kommen in die Gemeinde und gehen deprimiert nach C'est Hause. pour ça que beaucoup viennent à l'église et rentrent déprimés à la maison. Weil nur weil du Jesus begegnest, Parce que si tu rencontres Jésus, heißt nicht, dass der Sturm aufhört. ça ne veut pas dire que ça s'arrête là. Nur weil du Jesus begegnest, Parce que tu as rencontré heißt nicht, dass Jésus, deine Gegner dich aufhören zu ne bekämpfen. veut pas dire que tes ennemis ne vont plus te combattre. Aber wenn Jesus dich begegnet, Mais quand Jésus te weißt du, rencontre, dass du stärker bist als der Sturm. tu vas savoir que tu es plus fort que Wenn la Jesus tempête. dich begegnet, Quand Jésus te rencontre, weißt du, er deckt dir einen Tisch Angesicht vor deiner Feinde. il va te placer une table face à face. de Wie tes kann ennemis. Jesus dir einen Tisch decken, wenn du keine Feinde hast? Comment il va te placer cette table si tu n'as pas des ennemis? Feinde Les ennemis sind ein Segen. sont une bénédiction. Weil wisst ihr wieso? Vous savez pourquoi? Du wirst nur stärker, wenn du kämpfst. Tu pourras seulement devenir plus Das fort. heißt, ein Feind in dein Leben Ça veut dire qu'un ennemi ton ist niemals ein adversaire Fluch. est jamais une Ein malédiction. Feind in dein Leben, Ton adversaire, wenn du dans die ta vie, Offenbarung hast, si tu as cette révélation, bringt dich immer stärker und va stärker te zu rendre Jesus. plus fort vers Jésus. Deswegen, ich bin gekommen, um dir zu sagen, C'est pour ça que je suis là pour te dire der Herr que ist nicht das, was die Gemeinde offenbart heutzutage. n'est pas ce que les églises révèlent aujourd'hui. Heutzutage das Fundament ist nicht Jesus. Le fondement, ce n'est pas Jésus. Man predigt ein falsches Evangelium. On prêche une mauvaise évangile. Sow a seed, also säe einen Samen. Soit une sémence. Es geht um Geld Il s'agit de l'argent. und man lügt die Menschen an, On ment aux gens dass wenn man gibt, que quand on donne, dass etwas sich verändert. que quelque chose va Nein, changer. nein. Jesus braucht kein Geld. Jésus n'a pas besoin Nein, d'argent. Jesus braucht nicht dein Geld. Jésus n'a pas besoin de ton argent. Jesus braucht dich, Jésus a besoin de nicht toi, dein Geld. pas ton argent. Er braucht dich. Il a besoin de toi. Deswegen, ich bin kein Fan, Alors je ne suis pas un fan, es ist kein Angriff. c'est pas pour attaquer quelqu'un. Aber ich bin kein Fan von säe ein Samen, hier Geld. Nein, Je nein. suis pas un fan de ceux qui disent. Wisst ihr, ich habe Semer de Jesus l'argent erlebt. pour être béni. Ich habe Jesus erlebt. J'ai vécu Jésus. Manchmal musst du nicht für Geld fragen. Deux fois, tu n'as pas besoin de demander de l'argent. Wisst ihr, ich war 2 Wochen in Bulgarien J'étais pendant 2 semaines au Bulgarie und ich habe Jesus dort erlebt. et j'ai vécu Jésus. Jesus hat Menschen berührt, Jésus a touché les die gens unsere Fahrt finanziert haben und wir haben nicht nach Geld gefragt. qui se sont même occupés de notre
Das ist Erweckung. Ça, j'appelle le Erweckung réveil. ist nicht, wo du fragst. Le réveil n'est pas là où tu Erweckung demandes. ist, wo Gott Menschen berührt Mais und dir le etwas réveil, c'est geben. quand tu touches les gens pour Wenn qu'ils du se fragst, réveillent. Quand tu dis, weißt du nicht, wer Jesus ist. tu dis que tu ne sais pas qui Jésus Und est. ich möchte, dass wir ein Lied singen, Je voudrais qu'on chante une chanson damit ihr ein bisschen wach wird. pour que vous vous réveillez. Weil ich habe Gefühl, ihr seid ein bisschen am J'ai Schlafen, l'impression que vous endormez. aber der Herr ist gut. Mais l'Éternel est bon. Und ich glaube, jeder kennt das Lied. Et je pense que tout le monde connaît Und la wenn wir das chanson. Lied singen, beweg dich ein bisschen. Ne? Chantons cette chanson pendant Beweg dich ein bisschen. bouge un peu. Amen. Amen. Wenn du das Lied kennst, sing mit. Wenn du springen willst, spring. In der Diskothek haben wir getanzt. Aber im Haus Gottes sind wir einfach lokal. Ich lasse alles in deine Hand. Es geht nicht um einen Menschen, aber es geht um einen Gott. Und mein Gebet ist, Herr, dass du sprichst. Spreche nochmal, Herr. Denn wenn du sprichst, Parce que quand tu parles, es geschieht. les choses s'accomplissent. Ich danke dir im Namen Jesus Christus. Amen. Amen, Amen, Amen. Amen.
Ich grüße euch nochmal im Namen Jesus. Und das Thema ist, wer ist Jesus? Et le thème est qui est Jésus? Und mein Unterthema ist Et le sous-thème est der Gott der Begegnung. le Dieu de rencontre. Und ich danke dem Herrn, dass er dem Pastor das Thema gegeben hat. Et je bénis le Seigneur d'avoir donné au pasteur ce thème. Weil ich denke, man kann nicht besser in ein Jahr hineinstarten, als das Fundament zu haben. Parce que je pense qu'on ne peut pas entrer mieux qu'avoir cet fondement. Und die Bibel gibt uns selber ein Gleichnis, oder Jesus erzählt etwas von den törichten Baumeister und den klugen Baumeister. Dans la Bible, il y a Dieu aussi qui parle du le maître intelligent et le maître insensé. Und der kluge Baumeister war nicht klug wegen sein Haus. Et lui, il n'était pas intelligent parce qu'il avait bien bâti sa maison. Aber der kluge Baumeister war klug aufgrund seines Fundaments. Mais il était intelligent parce qu'il avait un bon fondement. Das heißt, es war nicht das Haus, Ce n'était pas la maison, es war das Fundament. c'était le fondement. Christliche Leben ist nicht Quantität, La vie chrétienne n'est pas la quantité, es ist Qualität. mais c'est la qualité. Vielleicht der kluge Baumeister hatte nicht so ein großes Haus wie der törichte Baumeister. Le maître intelligent n'avait pas peut-être une grande maison comme le maître insensé, Aber das Fundament, was keiner sieht, mais le fondement que personne ne voit war das Wort. était la Wisst parole. ihr, ein Sturm in dein Leben Vous savez, la tempête dans ta vie offenbart immer eine Sache, révèle toujours une chose, sein Fundament. ton fondement. Wenn ein Sturm kommt Quand la tempête vient und dein Haus einbricht, et que la maison s'écroule, heißt es, ça veut dire dein Fundament ist nicht Christus. que ce fondement n'était pas Jésus. Aber wenn ein Sturm kommt Mais quand la tempête vient und dein Haus stabil et ist, que ta maison reste heißt es, debout, ça veut dire dass dein Fundament Christus que le ist. fondement était Und Jésus-Christ. wer ist Jesus? Alors, qui est Jésus? Und ich denke, wenn man diese Frage stellt, Et je me dis que quand on pose cette bekommt question, man viele Antworten. on reçoit beaucoup de réponses. Der eine würde sagen, Jesus ist der Sohn von Maria. Quelqu'un allait dire que Jésus est le fils de Marie. Der eine würde sagen, Jesus ist ein Prophet. L'autre allait dire que non, c'est un prophète. Der eine würde sagen, Jesus war einmal. Das ist eine Geschichte. Ou quelqu'un allait dire que non, il était un homme, c'est une histoire passée. Aber Jesus Mais Jésus war wie ein Prophet. était comme un prophète. War wie ein Pastor. Il était comme un War wie ein pasteur. Evangelist. Il était comme un évangéliste. Aber er hat prophezeit, aber war kein Prophet. Il a prophétisé, mais il n'était pas prophète. Sondern er war Gott. Mais il était Dieu. Er war das lebendige Wort. Il était la parole Und vivante. der wahre Name von Jesus ist nicht Jesus. Et le vrai nom de Jésus n'est pas Jésus. Die Bibel lässt uns wissen, Offenbarung, der Name von Jesus, der wahre Name ist das Wort. Mais le vrai nom de Jésus, c'est la parole. Und Johannes gibt uns eine Offenbarung. Et Jean nous donne encore cette révélation. Er sagt, am Anfang war das Wort. Et il dit, au commencement était la Und das parole. Wort war bei Gott. Et la parole était avec Und das Dieu. Wort war Gott. Et la parole était Meine Dieu. Frage ist, wie kann dieser Mann so eine Offenbarung haben von diesem Jesus? Et maintenant, moi, je me dis, comment cet homme a pu avoir cette révélation de Obwohl Jésus? viele Menschen Jesus gesehen haben. Malgré beaucoup avaient vu Jésus, Aber er kommt mit so einer starken mais lui, il vient Offenbarung. avec cette révélation puissante. Wisst ihr, du kannst Jesus nur kennenlernen durch eine Offenbarung und diese Offenbarung ist die Intimität. Tu peux connaître Jésus par cette révélation dans l'intimité. Deswegen das Einzige, was ein Leben verändert, ist die Begegnung. C'est pour ça que la seule chose qui change, c'est cette rencontre. Predigen Prêcher ist nicht die Begegnung, die Menschen brauchen. et n'est pas cette rencontre que les gens ont besoin. Aber predigen Mais wie prêcher, ein Pfeil, die dich in die Begegnung hineinbringt. mais c'est un moyen qui va te ramener, un chemin qui va te ramener vers cette Was die rencontre. Menschen brauchen, ist die Begegnung. Ce dont les gens ont besoin, c'est cette rencontre. Nicht nur in die Gemeinde kommen. Pas seulement venir à l'église. Deswegen C'est pour cela haben die Prediger que beaucoup des eine prédicateurs große Verantwortung. ont cette grande Eine responsabilité. sehr, sehr große Une Verantwortung. très grande Es reicht responsabilité. nicht nur, um zu predigen. Ça ne suffit pas seulement de prêcher, Es muss sein, dass wir die Menschen erklären, wer Jesus ist. mais nous devons expliquer aux gens qui est Jésus. Weil es kann sich hart anhören, aber wenn die Menschen nicht wissen, wer Jesus ist, die Menschen werden in die Hölle gehen. Parce que c'est dur à entendre, mais si les gens ne savent pas qui est Jésus, Und am ces Ende gens des iront en Tages, enfer. Gott wird fragen, du hast gepredigt, aber du hast nicht Et für mich à gepredigt. la fin, Dieu va te demander, tu as prêché, mais tu n'as pas prêché Jésus. Heutzutage die Gemeinde predigen nicht mehr Jesus. Aujourd'hui, les églises ne prêchent plus Es Jésus. geht um so viel. Il s'agit de beaucoup de choses. Kommt, Venez, wir prophezeien. nous allons prophétiser. Prophetic night. Les nuits de Eine prophétie. Prophetie Des
prophétie verändert nicht dein Leben. ne changera pas ta Deswegen vie. such keinen Propheten. Alors ne cherche pas un Wir sind prophète. im Neuen Testament, Nous sommes dans le Nouveau wo du keinen Testament. Propheten suchen musst. Là où tu n'as pas besoin de chercher un Wenn Gott prophète. sprechen möchte, Quand Dieu veut parler, schickt dir einen il Prophet, va t'envoyer un der in dein prophète Zuhause kommt. qui va venir dans ta Im maison. Neuen Testament Dans le Nouveau Testament, ist, wo Gott dir begegnen möchte. c'est là où Dieu va te Deswegen rencontrer. mein Thema ist der Gott der Begegnung. C'est pour ça que mon thème est le Dieu de rencontre. Weil nur die Begegnung, Parce que seulement se rencontre, dann kannst du Gott einen Namen geben. tu pourras donner à Dieu un nom. Weil für Jakandis, Gott ist der Stoßdämpfer. Parce que pour notre sœur Fanny, Der Stoßdämpfer. sœur Candice, pour notre sœur Candice, c'est mon amortisseur. Beispiel für Toyosi ist es der treue Bräutigam. Ou bien pour notre sœur Théosie, c'est le mari fidèle. Es ist die gleiche Person, C'est la même personne, aber verschiedene Offenbarungen. mais des différentes révélations. Das heißt, ich sage nicht, wer Jesus ist, ich sage der Gott der Begegnung. Parce que moi, je ne dis pas qui est Jésus, mais je dis Warum le der Jésus Gott de der rencontre. Begegnung? Pourquoi ce Jésus de Durch rencontre? die Begegnung gibst du Gott einen Namen. Parce qu'à travers cette rencontre, tu vas lui donner un Durch nom. die Begegnung À travers ce rencontre, weißt du nicht mehr nur, dass Jesus ist. tu ne vas pas seulement savoir qu'il est Das Jésus, wissen viele. ça beaucoup le Wer Jesus savent, ist. qui Jésus est. Aber durch die Begegnung Mais à travers ce rencontre, kannst du sagen, tu vas dire, das ist mein Stoßdämpfer. ça c'est mon Wie amortisseur. kommt ja Candice zu sagen, Comme Jesus notre ist mein sœur Candice Stoßdämpfer? a dit que c'est mon Es amortisseur. war eine gewisse Begegnung. Elle a eu cette wo rencontre Jesus avec ihr Jésus. begegnet ist als Là, Stoßdämpfer. Jésus lui est rencontré comme Aber un Jesus amortisseur. begegnet als treuer Bräutigam. Ou bien notre sœur Théosie comme son époux fidèle. Und was möchte Jesus? Mais qu'est-ce que Jésus voudrait? Jesus möchte dir begegnen, Il veut te rencontrer damit du eine Offenbarung hast, pour wer que er tu ist. reçoives la révélation de qui il est. Wisst ihr, Grace Vous savez que Grace nennt Joel nicht Joel. n'appelle pas Joël Es Joël. ist Joel, C'est Joël, aber für ihn ist es mein Schatzi. mais pour elle c'est mon amour, mon chéri. Wieso? Pourquoi? Andere Begegnung. Une autre Eine rencontre intime Begegnung. avec ce rencontre Und intime. das möchte Gott. Et c'est ça que Dieu nous Gott, demande. Jesus möchte, dass du eine Begegnung hast. Dieu voudrait que tu aies cette rencontre Und avec wisst ihr, lui. diese Begegnung Et vous savez, cette rencontre, führt dazu, wenn Menschen dich begegnen, begegnen sie nicht mehr einem Mensch, sondern Gott. ça va pousser aux gens quand ils vont te voir, ils ne Weil vont pas te jede voir, mais ils vont Begegnung voir Dieu. Parce que chaque rencontre Bringt ein Zeugnis mit sich. ramène un témoignage avec lui. Paulus Paul war auf dem Weg nach Damaskus. était en chemin vers Damascus. Und plötzlich kam ein Licht. Et subitement, il y a la lumière Und er qui sagte, sort. wer bist du? Il dit, mais qui Er es-tu? sagte, ich bin Il dit, Jesus. je suis Jésus. Paulus Paul kannte Jesus. connaissait Er Jésus. kannte die Schrift. Il connaissait Aber er les hatte keine Écritures, Begegnung. mais il n'avait pas de Wenn du rencontre keine avec lui. Begegnung hast, Si tu n'as pas de rencontre Läufst avec du Jésus, Wege, die du gar nicht gehen tu dois solltest. aller là où tu ne devrais Wenn pas du y keine aller. Begegnung hast, Si tu n'as pas de rencontre avec weißt lui, du nicht, wer du tu ne bist. vas pas savoir qui tu Aber es. jede Begegnung Mais chaque rencontre verändert ein Leben. change une Ich bin vie. gekommen, um dir zu sagen, Je suis venu pour te dire, der Sturm in dein Leben la tempête dans ta wird vielleicht vie nicht aufhören. ne va peut-être pas Manchmal dürfen s'arrêter. wir Menschen keine falsche Hoffnung machen. Deux fois, nous ne devons pas donner des mauvais espoirs aux Bete, gens. bete, bete, ein Problem. Priez, Nein, priez. nein. Non. Gebet ist nicht dazu da, damit Probleme aufhören. Das ist falsch. La prière n'est pas là pour changer ta situation. C'est faux. Gebet La prière führt dazu, va te dass du durch pousser jedes Problem de durchgehen kannst. passer à travers ces problèmes. Weil dann wäre das so, wäre Jesus nicht am Kreuz gegangen, oder? Sinon, Jésus n'allait pas être Aber crucifié à la Jesus war ein croix. Gebetsmensch, damit er durch alle Situationen Mais durchgehen Jésus kann. priait pour passer par cette situation. Wer ist Jesus? Qui est Jésus? Ich gehe meinen ersten Vers. Je prends mon premier verset. Matthäus 16, 13. Matthieu 16, 13. Als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? Sie sprachen etliche für Johannes, den Täufer, andere aber für Elia, noch andere für Jeremia oder einen der Propheten. Da spricht er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich sage dir, du Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforte des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Und ich will dir die Schlüssel geben des Reiches der Himmel,
Ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben und was du auf Erden binden wirst, das wirst du im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Da gebot er seinen Jüngern, dass sie niemandem sagen sollte, dass er, Jesus, der Christus ist. Amen. Amen. Jesus fragt seine Jünger, Jésus demande à ses disciples, für wen halten die Menschen mich? qu'est-ce que les gens pensent de moi? Und sie sagten, manche halten sich für Johannes, Il dit que les autres pensent que tu es Jean, andere für Elia, les autres Élie, noch andere wie Jeremia oder wie ein Prophet. ou Jérémie, ou un prophète. Und Jesus sagte, okay, Et Jésus dit, oh, ich habe d'accord, gehört, was die Menschen von mir j'ai denken, compris ce que les gens pensent de moi. aber meine Frage ist jetzt, Mais moi, ma question est ihr ceci. wandelt mit mir, Vous marchez avec moi, ihr schläft neben mir, vous dormez avec moi. für wen haltet ihr mich denn? Qui dites-vous que je suis? Und ich denke, die Bibel sagt das nicht, Et moi, je pense que la Bible ne l'a pas dit. es kam erstmal eine Stille. Je crois qu'il y avait d'abord un silence. Und die denken, mit dieser Frage habe ich nicht gerechnet. Ils ne s'attendaient pas à cette question. Und Petrus kommt Et Pierre vient, und er sagt, du bist Christus, il vient, il dit, tu es der Christ, Sohn des lebendigen Gottes. le Fils du Dieu vivant. Und Jesus sagte, Et Jésus dit, Fleisch und Blut chair et le sang haben dir das nicht offenbart, ne t'ont pas révélé cela, sondern mein Vater im Himmel. mais mon Père qui est dans les cieux. Petrus Pierre, sagte, no, il dit non, ich habe gesehen, dass du prophezeist. j'ai vu que tu prophétises, Ich habe gesehen, dass du evangelisierst. je vois que tu es évangile, Aber du bist kein Evangelist und du mais bist tu kein n'es pas Prophet. évangéliste, tu n'es pas prophète, Du bist Christus, tu es Christ, der Gesalbte, le oint, der Messias. le Und Messie. ich gebe euch etwas. Et je vous donne une chose, Ihr müsst die Bibel gut lesen. lisez bien la Bible. Petrus sagte, du bist Christus. Pierre a dit, tu es Christ, Jesus sagte, du bist Petrus. et Jésus a dit, Wenn du tu nicht es versteht, Pierre. wenn du die Offenbarung hast, wer Christus ist, Christus gibt dir die Offenbarung, wer du bist. Si tu as la révélation Wenn du de mich qui verstehst. est Jésus, il va te révéler qui tu es. Ihr müsst gut Bibel verstehen. Tu dois bien comprendre la Bible. Weil Jesus sagte, du bist Christus, Jésus a dit, tu es, non, Pierre a dit, tu es Christ. sagte Jesus, du bist Petrus. Et Pierre lui dit, et Jésus lui dit, tu es Pierre. Du bist nicht Simon, Tu n'es pas Simon, du bist Petrus. tu es Pierre. Ja. Wenn du weißt, wer Jesus ist, Si tu sais qui Jésus est, die Offenbarung steckt, er sagt dir, wer du bist. et lui va te révéler qui tu Und es. an dem Moment, wo du weißt, wer du bist, Au moment où tu vas savoir qui tu es, dein Leben wird sich verändern. ta vie va changer. Er sagte, Fleisch und Blut haben dir es nicht Il dit offenbart. que ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé cela. Theologie. La Du théologie, findest nicht, wer Christus tu ne vas ist. pas comprendre qui Du est kannst Jésus. lesen. Tu pourras lire. Aber er sagte, Fleisch und Blut. Mais il dit la chair et le sang, Du kannst niemals wissen, wer Christus ist, wenn du Fleisch nicht tu pourras jamais savoir qui est Jésus si tu es Weil charnel. dein Fleisch Parce que ta chair akzeptiert nicht die geistliche Ebene. ne va pas accepter le niveau Die spirituel. Bibel sagt mir, La Bible me dit, in der Mitternacht, pendant la nuit, Jesus kam Jésus est zu den venu Jüngern vers les und er ging disciples. auf dem Wasser. Il a marché sur l'eau. Die Jünger dachten, ey, Et ils se sont étonnés, les ein disciples. Gespenst. Ils ont dit, c'est un monstre. Aber es war Jesus. Mais c'était Was will ich Jésus. damit sagen? Qu'est-ce que je veux dire par là? Gott kommt manchmal auf eine Art und Weise, wo du denkst, das ist nicht Gott. Jésus va venir d'une manière là où tu ne vas pas comprendre que c'est Wisst Dieu. ihr, wieso sie Christus nicht erkannt haben? Vous savez pourquoi ils n'ont pas reconnu Jésus? Sie waren im Fleisch. Parce qu'ils étaient dans la chair. Sie waren im Fleisch. Ils étaient dans la Aber chair. wären sie im Geist, Mais s'ils étaient dans l'esprit, ils allaient das ist reconnaître kein Gespenst. que ce n'est pas un fantôme, mais c'est Christ. Ich bin gekommen, dir zu sagen, Je suis venu pour te dire, oftmals war Gott in dein Leben. souvent Dieu était dans ta vie, mais tu ne l'as pas reconnu parce que tu étais dans la chair. Mais si Dieu dit, Er möchte, il dass voudrait dein Fleisch stirbt, que ta chair meure damit du ihn erkennst. pour que tu le reconnaisses. Ich bin gekommen, dir zu sagen, Je suis venu pour te dire, Jesus, Jésus, Emmanuel, Emmanuel, Gott mit uns. Dieu avec nous, Gott hat dich noch nie alleine il gelassen. ne t'a jamais laissé seul. Gott hat dich noch nie Il ne alleine t'a gelassen. jamais laissé Jesus seul. hat dich noch nie alleine Jésus gelassen. ne t'a jamais laissé Jesus seul. ist der Gott der Begegnung. Jésus, le Dieu de Wisst ihr, rencontre. im Garten Eden ist etwas kaputt gegangen. Dans le jardin d'Éden, quelque chose s'est cassé. Das heißt, der Mensch hatte keinen Eintritt mehr zu Gott. L'homme n'avait plus d'accès vers Dieu. Aber Gott hatte Eintritt zu den Menschen. Mais Dieu avait toujours l'accès vers l'homme. Je ne sais pas si vous Wieso comprenez. kam Jesus? Pourquoi est-ce que Jésus Weil est er venu? musste etwas reparieren, Parce was qu'il kaputt devait gegangen ist. réparer quelque chose qui était abîmé. Christus Jésus ist Christ mehr als was die Gemeinde predigt. est plus que ce que l'Église prêche. Christus ist nicht Power. Christ n'est pas pouvoir, force, puissance. Ich sehe, also Christus ist die Kraft. Nicht falsch verstehen.
Christ est la puissance. Aber nicht Il immer ne faut das, pas was wir, mal nicht comprendre. immer das, was wir denken. Mais pas ce que nous pensons. Wenn ich die Bibel lese, Quand je lis la Bible, ich sehe nicht immer Leute sind gefallen, je ne vois pas toujours les gens tomber, aber Leute sind aufgestanden. mais les gens qui se sont levés, Kraft relevés. ist nicht, wenn Par du la fällst. puissance, c'est pas quand tu tombes. Kraft. La puissance, quand tu te relèves. Jesus Jésus ist nach 3 Tagen est pendant 3 jours, après 3 jours, est ressuscité. Kraft, La puissance sodass du aufstehst, va te relever. nicht nur runterfällst. Pas seulement faire Wie tomber. viel Mal bist du gefallen? Combien de fois es-tu Weil ein tombé? Mann Gottes macht, Parce que l'homme de Dieu fait pouf, tu tombes. du bist gefallen, Tu tombes, du stehst auf. tu te relèves Morgen die Dämonen reden wieder mit et dir. après les démons reviennent demain. Es war kein Power. Es C'était pas la war puissance. deine Emotion, weil du C'était gebrochen bist. tes émotions parce que tu Oh étais ja. Oh faible. ja. Weil wisst ihr, was ich erlebt habe? Vous savez ce que j'ai vécu? Warum fallen nur Frauen? Pourquoi est-ce que c'est moi les femmes qui tombent? 80% nur Frauen fallen. 80% des femmes qui tombent. Emotionen. Elles sont Das ist Emotionen. trop émotionnées, Ja, du bist sensibles. gebrochen. Du bist gebrochen. Tu es brisé. Dann Pastor Thomas sagt, receive it. Et puis le pasteur Thomas il dit reçois. Nicht, weil er keine Kraft hat, Pas parce qu'il n'a pas de sondern puissance, weil du emotional bist. parce que tu es émotionnel. Und du machst- Tu fais ça. Amen. Er sagte, du bist Petrus. Il dit que tu es Pierre. Auf diesen Felsen baue ich meine Gemeinde. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Viele denken, Beaucoup pensent Jesus meint Petrus. que Jésus parlait de Er meint Pierre. nicht Petrus. Non, il ne parlait pas de Und hätte er Pierre. Petrus gemeint, Parce que s'il parlait de die Pierre, Gemeinde wäre doch gestorben, Petrus ist gestorben. l'église allait mourir quand Pierre Aber was était meint mort. Jesus auf diesen Mais Felsen? qu'est-ce qu'il disait quand il disait que Weil sur cette Petrus pierre, parce que Pierre Ist Petrus. est Pierre. Aber er sagte, Felsen ist Petra. Mais il dit Pierre et Petra. 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 Petra, Dein Name ist stark, eh? ton nom est puissant. Amen. Amen. Er sagte, auf diesen Felsen. Il dit sur cette pierre, Was meint er damit? qu'est-ce qu'il veut dire par là? Auf diese Offenbarung Que sur cette baue révélation, ich meine Gemeinde. je bâtirai mon Nicht église. auf Petrus. Pas sur Pierre, Aber auf diesen Felsen mais sur cette pierre, baue ich meine Gemeinde. je bâtirai mon Das église. heißt, auf diese Offenbarung Ça veut dire que sur cette baue ich révélation, meine Gemeinde. je bâtirai mon Aber was église. ist nur eine Gemeinde? Mais c'est quoi une Es église? ist kein nur Gebäude. Ce n'est pas l'immeuble. Die Gemeinde L'église, bist du. c'est Das heißt, wenn toi. du die Offenbarung hast, wer Christus Parce que ist, si tu as la révélation de qui est Christ, Christus baut dich auf. Dieu va te baut dich rebâtir. auf. Il va te baut dich rebâtir. auf. Il va te Die rebâtir. Offenbarung, wer Christus ist, La révélation de qui est Christ dich auf. va te du bist rebâtir. eine Parce lebendige que Gemeinde. tu es une église vivante. Jesus ist gekommen, Jésus est venu damit Gemeinden lebendig werden. pour que l'église reçoive la vie. Nicht das hier, Pas l'immeuble, pas... das hier. Mais c'est ça, Er c'est ist, toi. er ist nicht gestorben für ein Gebäude. Il n'est pas mort pour cet immeuble, Er ist gestorben für die Menschen. mais il est mort pour les hommes. Ein Gebäude ist limitiert. L'immeuble est limité. Wie können Menschen in ein Gebäude kommen, wenn das Gebäude nicht rausgeht? Es geht nicht. Comment est-ce que les gens vont venir dans cette église si les gens ne Aber er sortent sagt, pas de auf diesen l'église? Felsen baue ich meine Gemeinde. Mais il dit sur cette église, cette pierre, je bin gekommen, bâtirai um mon dir zu sagen, église. Pour dire, je Die suis là. Offenbarung, wer Christus ist, La révélation de qui est Jésus, es baut dich auf. ça te baut dich reconforte. auf. Ça te Aber reconforte. nicht, es tut mir leid, sag nur nicht Amen. Mais ne dites pas encore Amen, excusez-moi. Jesus baut dich nicht auf, wie du haben möchtest. Mais il ne va pas te rebâtir tel que tu le veux. Wie hat Jesus Paulus aufgebaut? Comment est-ce que Paul a rebâti? Aufgebaut. Also wie hat Jesus Paulus Comment aufgebaut? est-ce que Jésus a rebattu Paul? Durch einen Schmerz. Par une douleur. Durch einen Schmerz. Par une douleur. Sagt, was ist das? Il dit, ah, c'est quoi ça? Es war ein Schmerz. C'était la douleur. Ich sagte, in dein Schmerz Dans ta douleur, baut Christus dich Dieu auf. va te Wisst ihr, rebâtir. was passiert, wenn du Schmerzen hast? Vous savez qu'est-ce qui se passe après quand vous avez la douleur? Weil Christus nimmt etwas weg von dir. Parce qu'il prend quelque chose de das toi. tut weh. Et ça fait Wenn du mal. etwas verlierst, es Quand tut tu weh. perds quelque chose, ça fait mal. Aber jeder Verlust in der Präsenz Mais ist immer ein Gewinn. chaque perte est un gain pour toi. Dieses Jahr, Christus wird dir manche Dinge wegnehmen. Beaucoup de choses, Dieu va te va er wird dir retirer manche beaucoup de Dinge choses de toi. Il va te retirer beaucoup de Er nimmt choses. dir etwas weg, damit er dich aufbaut. Il va te retirer ces choses pour te bâtir. Wieso? Pourquoi? Weil Christus
Parce que Christ, möchte nicht nur, dass du weißt, wer er ist. il veut pas seulement que tu saches qui il est, Er möchte, dass du anfängst zu wissen, wer du bist. mais il veut que tu comprennes qui tu es. Weil wenn du weißt, wer du bist, Parce que si tu sais qui tu es, werden andere Menschen erfahren, wer Christus ist. alors durch deine les Begegnung. autres vont connaître Christ à travers toi. Die Bibel sagt mir in Apostelgeschichte, La Bible me dit dans les Actes des Apôtres, ich glaube 2, je pense dans le chapitre 2, Petrus predigte Jesus. Pierre prêchait Jésus. Und ich liebe das, was da steht. Et j'aime bien ce qu'on a Die écrit. Bibel sagt, La Bible dit, als die Leute das Wort hörten, quand les gens ont entendu la parole, es drängte es in ihr Herzen. c'est entré dans leur cœur Und sie haben sich bekehrt. et ils se sont repentis. Jesus ist Kraft. Jésus, c'est la Sie haben puissance. das Wort gehört. Ils ont entendu la parole Weil Petrus parce que hat Pierre nicht irgendetwas gesprochen. n'a pas seulement parlé pour parler, Petrus mais hat von Pierre, einem lebendigen Gott gesprochen. il a parlé de Dieu Hat vivant. gesprochen, was Il a, erlebt hat. il a parlé de ce qu'il a vécu. Lass mich dir sagen, Laisse-moi te dire, das Größte, was Gott dir gegeben hat, ist die Begegnung. la plus grande chose qu'il t'a donnée, c'est cette rencontre. Und Gott ruft dich Et Jésus in t'appelle die Intimität. dans l'intimité. 2022. 2022, Ich sage nicht, es wird gut. je ne dis pas que ce sera bien. Ich sage nicht, es wird schlecht. Je ne dis pas aussi que ce sera Weil mauvais. Gott hat mir nichts gesagt. Parce que Dieu m'a rien dit. Heutzutage, immer jedes Jahr, ich höre so viel. Parce que dans ces derniers temps, on entend beaucoup. Prophet Lukas sagt, es wird schlecht. Prophète Luc a dit que ça sera malheureux. Apostel John sagt, es wird gut. Apôtre John dit que ça sera bien. Oh Gott, was denn jetzt? Mais ça sera quoi en fait? Was denn jetzt? Qu'est-ce qui sera en fait? Was denn jetzt? Qu'est-ce qui sera? Ein Jahr ist nicht abhängig von, was die Propheten sagen. L'année ne dépend pas des prophètes. Du kannst das Jahr kreieren Tu peux créer l'année durch die Begegnung mit dem Herrn. par le rencontre avec le Seigneur. 2022 ist nur eine Zahl. 2022, c'est juste un Jedes chiffre. Jahr feiern wir Silvester. Chaque année, nous fêtons la réveillon. Darf ich ehrlich sein? Je peux être Hat sincère, sich noch nichts verändert, oder? il n'y a rien qui a changé, n'est-ce pas? Was hat sich verändert? Qu'est-ce qui a changé? Von 2013 bis jetzt, Depuis 2013 jusqu'à 2020. außer dass wir älter geworden sind. Sauf que nous avons vieilli. Männer verlieren ihre Haare, Les hommes perdent les cheveux. die Frauen werden auch ein bisschen älter, Les femmes aussi vieillissent. aber sonst nichts. Mais à part ça, il n'y a rien. Weil die Menschen verstehen nicht, Parce que les hommes ne comprennent pas wer Christus ist. qui est Christ. Ich bin gekommen, um dir zu Je sagen, suis venu pour te dire dieses Jahr, que cette année, bevor 31.12.2022, avant le 31 décembre du 2022, musst deine Begegnung haben. tu dois avoir ta Du musst rencontre. deine Tu Begegnung dois avoir ton haben. rencontre avec Dieu. Wisst ihr, wieso Menschen nicht in die Gemeinde Vous kommen? savez pourquoi les hommes ne viennent pas à l'église? Weil Menschen Gott nicht begegnen. Parce que les gens ne rencontrent pas Wenn du Dieu. Jesus nicht begegnest, Si du tu wirst ne müde. rencontres pas Dieu, tu vas te wirst fatiguer. müde. Tu vas te Weil der fatiguer. Einzige, der deine Leere füllen kann, Parce que la seule personne qui pourra Ist Christus. remplir cette Deswegen vide, sagt er in c'est Johannes- Christ. C'est pour ça Johannes qu'il dit dans 7, Jean 37, 7, 37, kommt alle, die was durstig venez, sind. vous tous qui êtes assoiffés. Aber was heißt Durst? Qu'est-ce qui veut dire assoiffé? Du hast einen Mangel. Ça veut dire que tu as un manque. Solange du keinen Mangel hast, Aussi longtemps que tu as ce kannst du Gott manque, nicht begegnen. tu ne pourras pas rencontrer Er Dieu. ruft nicht die Heiligen, Mais il n'appelle pas les saints. er ruft alle. Il appelle tout le monde. Kommt, die durstig sind. Venez, vous qui êtes Wisst ihr, was heißt assoiffés. Durst? Vous savez c'est quoi la soif? Durst, du siehst, dein Leben läuft nicht mehr richtig. C'est quand tu vois que ta vie ne marche Durst, pas. du kannst Gott dienen, Tu peux servir Dieu, aber irgendwie etwas mais fehlt. tu vois qu'il y a un manque. Christliche Leben La vie chrétienne ist nicht, um Menschen zu beeinflussen. n'est pas pour impressionner les Wenn du gens. Menschen beeinflussen Si möchtest, tu veux influencer les gens, du bist nicht mit Gott. tu n'es pas avec Dieu. Christliche Leben La vie ist chrétienne nicht, was Menschen von dir halten. n'est pas ce que les gens entendent de toi. Ist nicht, wenn du sagst, ich bin heilig. C'est pas quand tu dis de toi, je suis saint. Deswegen, es tut mir leid. C'est pour ça, excusez-moi. Manchmal, was wir sprechen, hat keine Kraft. Mais deux fois, ce que nous prononçons n'a pas de puissance. Wisst ihr, ich kann von Heiligung predigen. Je peux parler de la sainteté, Wenn ich nicht in Heiligung lebe, es hat mais keinen si je Impact. ne vis pas de la sainteté, ça n'a pas d'impact. Ich kann das Richtige sprechen, Je peux dire ce qui est bien à aber dire, lebe nicht in dieser mais Wahrheit. je ne vis pas cette Und vérité. nicht, was ich sage, bringt Impact, sondern wo ich lebe, bringt Impact. C'est pas ce que je dis ramène l'impact, mais c'est ce que je vis. Deswegen sage ich, C'est pour ça que je dis Prediger haben eine große que Verantwortung. les prédicateurs ont une grande responsabilité. 2022. 2022, Es ist nicht nur zu sagen, ce n'est lebe pas heilig, seulement pour dire sondern ich muss heilig leben. que vis dans la sainteté, mais tu dois vivre dans la sainteté, parce que si tu vis dans la Ich sainteté, bringe Impact in das, was ich je sage. vais impacter pendant que je veux Deswegen, wo parler. überall Christus war,
Alors partout là où Christ Er hat était, nicht nur gesagt, ich bin das Leben, er war das Leben. il n'a pas seulement dit qu'il était la vie, mais il est la vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous Nicht comprenez. jedes Wort hat die gleiche Kraft. C'est pas toute parole qui a la même puissance. Non. Wenn du in Christus lebst, Si tu es en Christ, du musst nicht viel reden. tu ne dois pas beaucoup Alleine parler. deine Präsenz Seulement ta présence ändert Situationen. va changer les situations. Bible sagt mir, Parce que la Bible me Es dit, war ein Mann, er lebte in Grabhöhlen. il y avait un homme qui habitait dans Capule, In Grabhöhlen. dans la grotte. Ich glaube, er hat von Jesus gehört. Ich Et glaube, il a entendu parler de Jésus, aber nicht von den Menschen, die wirklich in Christus lebten. mais pas des gens qui vivaient vraiment Christ. Aber als Christus kam, Mais quand lui-même est venu, Christ, er hat nicht gesprochen. il n'a pas Die parlé. Bibel sagt mir, Mais la Bible me dit, als er an das Ufer kam, quand il est arrivé à la dieser rivière, Mann, der in Grabhöhlen lebte, l'homme qui habitait dans cette grotte, il a senti cette présence. er lebte im Grabhöhlen. Il vivait dans cette fosse, Er lebte im Tod. dans la mort. Aber das Leben ist größer als der Tod. Mais la vie est plus puissante Jesus que la hat mort. offenbart, ich bin das Leben. Jésus a révélé que Und er je hat suis la diesen Mann vie. rausgeholt von Il dem a Tod. sorti cet homme de la Ich bin mort. gekommen, dir zu sagen, Je suis venu pour te dire, Jesus möchte Platz haben in deinem Leben. Jésus veut avoir une place dans ta Weil die vie. Welt ist tot. Parce que la vie est morte, le Es tut monde mir est leid zu mort. sagen, bitte vergib mir. Excusez-moi de le dire. Die Gemeinden sind tot. Les Oh églises ja. sont mortes. Tot. Oui, mortes. Die Gemeinden sind tot. Les églises sont mortes. Aber Jesus möchte Mais Jésus in voudrait, Aachen, ici à in Aachen, Deutschland, en Allemagne, ich grüße euch, die live sind. je vous salue qui êtes live. Jesus möchte, Jésus auch voudrait, da wo ihr seid, même là où vous vous dass ihr eine trouvez, Begegnung mit ihm que habt. vous ayez cette rencontre avec Weil lui. diese Begegnung Parce que cette rencontre verändert euer ganzes Leben. va changer votre vie. Und er sagte was? Et il a dit quoi? Diejenigen, die Durst haben, Il a dit, ceux qui sont Sollen zu assoiffés, mir kommen. venez à moi. und er sagt, Et il dit, aus diesen Leuten de ces gens, werde ich lebendige Wasserquellen machen. je veux faire de vous des sources vivantes. Dieses Wasser, was Jesus dir gibt, L'eau que Dieu va te donner, ist nicht, damit du dich nur ernährst. ce n'est pas seulement pour que tu te Dieses nourrisses, Wasser, was Jesus dir gibt, mais l'eau qu'il va te donner, fließt in dir runter. ça tombe sur toi, Und jetzt bist du ça was? coule. Et toi, tu es quoi? Jetzt bist du für andere Menschen Jesus. Alors tu deviendras pour Weil les jetzt autres jemand, der aus dir Jésus. trinkt, Parce que quand quelqu'un va boire de ta trinkt nicht source, irgendetwas. ne va pas boire n'importe trinkt quoi, das Getränk, was man dir mais gegeben il va hat. boire l'eau que Dieu t'a donnée. Und du hast das Getränk bekommen von Jesus. Et toi qui as reçu cette eau de Christ, Dieses Jahr. cette année, Jesus möchte, dass du eine lebendige Jésus Wasserquelle wirst. voudrait que tu sois une source vivante. Lebendige Wasserquelle. Une source vivante. Eine Wasserquelle, man muss nicht den Wasserhahn aufmachen, es fließt. Une source, on n'a pas besoin d'ouvrir le robinet, mais elle coule, elle Und da coule. möchte dich Jesus hinbekommen. Et c'est là où Dieu veut te ramener. Wer ist Jesus? Qui est Wer Jésus? ist er? Qui est Meine Jésus? Frage ist, Ma question se pose. weißt du wirklich, wer er ist? Est-ce que tu sais réellement qui il est? Oder möchtest du ihn kennenlernen? Ou bien tu veux le rencontrer? Jesus kennenzulernen. Tu veux le connaître? Jésus, heißt connaître manchmal Jésus auch, sich zu bekehren. Umkehr. Umkehr. veut vraiment aussi dire de se détourner. Und deswegen, manchmal sind wir nicht ehrlich mit uns selber. Deswegen können wir Gott nicht Deux begegnen. fois, nous ne sommes pas sincères envers nous-mêmes. C'est pour ça que nous ne pouvons pas voir Jésus. Jesus möchte dieses Jahr, Jésus voudrait cette année dass wir alles ablassen, was wir festgehalten haben, was ihn que nicht nous ehrt. laissons tout ce qui ne le glorifie pas, qui ne le loue pas. Wisst ihr, ich liebe Jesus. J'aime Jésus Weil Jesus ist nicht nur für die Leute gekommen, die heilig gedacht haben im Tempel. parce qu'il n'est pas seulement venu pour ceux qui étaient saints dans le temple, Jesus ist genau für die Menschen gekommen, die draußen sind an der Antoniusstraße und die auf einem Freier mais il est warten. venu pour ceux qui sont dans les rues, dans les Antoniostrasse. Für das ist Jesus gekommen. C'est pour cela qu'il est venu. Und dieses Jahr Et cette année ist ein Jahr der Erweckung. est l'année de réveil. Ich bin gleich fertig. Je suis presque à la fin. Im Dezember, ich war im Gebet. Pendant décembre, j'étais dans la prière. Plötzlich sah ich ein Bild. Et subitement, j'ai vu cette Ich image. sah eine Garderobe J'ai vu un garde-robe und sie war voller Mantel, sag mal Mantel und Jacken. qui est rempli des manteaux, Aber diese Jacken waren nicht so gewöhnlich aufgehangen. mais ils n'étaient pas bien mis sur les cintres. Ich kann nicht eine Jacke haben, damit ich das gut Est-ce sage. que je peux avoir un manteau? Diese Jacken, Ces manteaux, ils étaient accrochés comme ça. Ils étaient accrochés comme ça. und ich habe erstmal nicht verstanden, was ich gesehen habe. Après, je n'ai pas compris pourquoi j'ai vu cela. Und der Herr sprach, Et le Seigneur parle dans mon cœur. das sind für die Menschen, Il dit c'est pour les die hommes dieses Jahr verfügbar sind. qui seront disposés cette année. Vous savez pourquoi? Wenn die Jacke so ist,
Parce que si le manteau est comme ça, was musst du machen? qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois le porter. Amen. Der Herr hat mir das gezeigt. Le Seigneur m'a montré cela. 2022. 2022, 2022. Die Türe ist auf. les portes sont ouvertes Wie noch nie. comme jamais. Gott wird eine Armee erwecken. Parce que Dieu va ressusciter une grande Ich armée. sag euch, die Armee wird sehr, sehr, sehr stark sein. Je vous dis que cette armée sera très, très, Es très werden Menschen puissante. sein, die Gott begegnet Ce sind. seront des gens qui vont rencontrer Dieu. Es werden Menschen sein, die ein Zeugnis haben. Ce seront des gens qui auront des Es témoignages. werden Menschen sagen, die sagen, ich habe mit 10 Männern geschlafen. Ce seront des gens qui ont dit que j'ai couché avec 10 Aber der hommes. 11. Mann, Mais le 11e, ich hatte eine andere Intimität mit ihm. j'avais une autre intimité avec Und lui. dieser 11. Mann war Jesus. Et cette 11e personne Jesus était ist dieser Frau Jésus. begegnet. Jésus a rencontré cette Die 6 Männer femme hatte. qui avait 6 Aber hommes. der 7. Mann Mais le 7e hat ihr homme Leben komplett a verändert. changé sa vie Und diese complètement. Begegnung, was sie Cette hatte, rencontre qu'elle avait eue, sie hat ihr Wasserkrug fallen gelassen. elle a même fait tomber sa cruche. Wisst ihr, wenn du Jesus Vous begegnest, savez, quand vous rencontrez du lässt Jésus, das fallen, was du vorher tu gemacht hast. laisses tout ce que tu Und sie faisais. ist rausgegangen Et elle est und hat sortie. von Jesus erzählt. Et elle a parlé de Und was ich Jésus. liebe, Et c'est que die j'aime. Menschen haben nicht gesagt, wow, okay. Les gens n'ont pas dit, waouh, ok, Die d'accord. Menschen haben gehört. Mais les hommes ont entendu. Aber die Hören reicht nicht. Mais seulement écouter, entendre, ça ne suffit pas. Ça ne change pas. Sondern du musst sehen. Mais tu dois voir. Jesus ist nicht nur zum Hören. Jésus n'est pas là seulement pour écouter. Deswegen kam das Wort und wurde Fleisch. C'est pour ça que la parole est venue et a Im pris Alten chair. Testament haben die Menschen doch Gott gehört. L'Ancien Testament, on a seulement entendu parler de Aber Dieu. im Neuen Testament Mais haben dans die le Menschen Nouveau Gott Testament, gesehen. ils ont vu mich verstehen? Dieu. Je ne sais pas si vous Im comprenez. Alten Testament Dans l'Ancien Sie Testament, haben Gott gehört. ils ont entendu parler de Im Neuen Dieu. Testament, Mais dans le Nouveau Testament, konnten Gott anfassen. ils ont pu toucher gingen Dieu. mit Gott. Vivez avec Dieu. Du kannst Gott riechen. Tu pouvais sentir Und Dieu. jetzt Et ist maintenant, noch eine bessere Zeitepoche. il y a encore une meilleure époque. Weil jetzt Parce que haben maintenant, wir den Heiligen nous Geist. avons le Saint-Esprit. Jetzt ist nicht nur Gott mit Maintenant, uns. ce n'est pas seulement Dieu avec nur nous, auf uns, pas sur nous, in mais uns. en nous. Ich bin gekommen, um Amen. dir zu sagen, Je suis venu pour te dire, Gott lebt in dir. Dieu vit en toi. Christus ist in dir. Christ vit en toi. Christus ist in dir. Il est en toi. Amen. Er ist der Gesalbte. Il est le roi. Und du Et toi, hast auch eine Salbung über dir. tu as aussi cette onction. Weil Christus in dir Parce lebt. que Christ en toi, il Er ist vit nicht en toi. irgendwie ein Prophet. Il n'est pas n'importe Nein, quel Er prophète. ist größer als ein Prophet. Il est plus grand qu'un Ein prophète. Prophet war limitiert. Un prophète est limité. Der Prophet Samuel war limitiert. Le prophète Samuel était Er limité. hat David nicht gesehen. Il n'a pas vu David. Aber es gibt einen Gott, Mais il y a un der Dieu dich selbst sieht, qui te wenn voit, Menschen dich abstoßen. qu'il voit Ich bin les gekommen, hommes um dir que zu les sagen. hommes ont De- abandonnés. Deine Familie kann dich abstoßen. Ta famille peut t'abandonner, Du kannst in die Gemeinde peut te kommen. rejeter. Tu peux venir à l'église. Vielleicht Pastor Thomas sieht dich nicht. Peut-être que Pasteur Thomas ne te voit pas. Pastor sieht dich nicht. Ou le pasteur ne te voit pas. Moi, je ne te vois pas. Dr. Grace sieht dich nicht. La sœur Grace ne te voit Aber pas. es gibt einen Gott. Mais il y a un Dieu qui te voit. Ich bin gekommen, um dir zu Je suis sagen, venu pour te dire, wenn du in die Gemeinde kommst, quand tu viens à l'église, für einen Mensch, pour un homme, du wirst enttäuscht. tu seras déçu. Die Wahrheit. Tu seras déçu, Du c'est la wirst vérité. enttäuscht. Tu seras déçu. Wenn du in die Gemeinde kommst für einen Mensch, Si tu viens pour un homme, tu seras déçu. weil wir sind alle mit Fehlern. Parce que nous avons tous ces fautes. Das heißt, wenn du auf mich schaust, Si tu regardes sur moi, mein Fehler, mes fautes, der nicht sein sollte, qui ne devraient der pas auch passieren être, kann, mais qui peut kann arriver, dich so stark beeinflussen, dass du auf pourra den Weg gehst. t'influencer que tu puisses Aber quitter wenn du in die l'église. Gemeinde kommst, Mais quand tu viens à l'église, du musst den Fokus nur auf tu Jesus dois te haben. focaliser sur Jésus. Ich kann auf Toyo schauen, Je peux regarder sur notre sœur aber ich schaue nicht Toyo, auf Toyo, ich schaue auf Christus in Toyo. mais je regarde pas Toyo, mais je regarde Ich weiß nicht, Christ ob qui ich est en elle. Deswegen Je ne sais pas si vous me suivez. limitiere keinen, der hier vorne steht. Ne limite personne qui est là Ich sage devant. das nicht, weil ich hier vorne stehe, nein. Je ne le dis pas parce que je suis là Aber devant, ich glaube, jeder, der vorne steht, Christus lebt in ihm. mais je pense que tout le monde qui est là, Christ vit en lui. Manche Begegnungen hast du verpasst, weil du dachtest, Gott muss mir so und so begegnen. D'autres rencontres, tu as raté parce que tu pensais que non, Dieu doit me rencontrer Gott par-ci, par-là. begegnet dich so, wie er es haben Dieu va möchte. te rencontrer tel qu'il le veut. Und dieses Jahr Et cette ich bin année, gekommen, je suis venu, sei nicht abgelenkt. ne sois pas Sei distrait. nicht abgelenkt. Ne sois pas Es distrait. werden manche kommen und sagen, der Messias ist da, wie die Bibel gesagt hat, das sind falsche Propheten. Parce qu'il y aura d'autres qui vont venir dire que le Messie est là. Ce sont des faux prophètes. Und wie Thomas immer sagt, da steht falsche Propheten. Comme notre frère Thomas il dit qu'il y a
il y a des faux Da steht prophètes. nicht falsche Pastoren. Ah, on n'a pas écrit les faux Ich hab mich pasteurs, gefragt, mais on a écrit les faux Warum steht da prophètes. falsche Propheten? Pourquoi des faux prophètes? Und ich habe verstanden, Et j'ai compris, wir haben eine Krankheit in der Generation. nous avons cette maladie dans cette Wir hören génération. nur Propheten zu. On écoute seulement les Weil ein prophètes. Prophet sagt, ich sehe. Parce qu'un prophète dit, je Aber vois. Gott hat nichts gesagt. Mais Dieu n'a rien dit. Du musst aufpassen. Il faut faire attention. Gott spricht, so wie er Dieu es haben möchte. parle quand il le veut et comme il le Dieses veut. Jahr. Cette année, Gott Dieu möchte dein Leben verändern. veut changer ta vie. Dein Leben möchte er transformieren. Il veut transformer ta Aber vie. meine Frage ist, Mais ma question est möchtest du ceci. diesen Gott begegnen? Veux-tu rencontrer ce Dieu? Möchtest du den Gott begegnen? Veux-tu rencontrer ce Dieu? Manche Dinge aufhören. Tu dois arrêter avec beaucoup bin de jetzt choses. fertig. Je suis à la fin. Die Gemeinde L'Église muss eins verstehen. doit comprendre une chose. Das christliche Leben La vie oder chrétienne, das Gebetsleben la vie de prière, ist nicht morgens und du betest, wenn du schlafen gehst. Das ist kein c'est pas quand le matin ou le soir avant de dormir. Es ist kein Gebetsleben. C'est pas une vie de prière. Deswegen sind wir kraftlos, C'est pour ça qu'on n'a pas de puissance. weil wir unsere Identität nicht verstehen. Parce qu'on ne comprend pas notre identité. Wisst ihr, ich war mit Christen, J'étais avec des Christ. ich will keinen Namen nennen, Je ne veux pas citer des noms. aber ich war oft unterwegs. Mais j'étais souvent avec des chrétiens. Christen, Avec des und ich chrétiens. habe beobachtet, Et je les ai ich habe observés. gedacht, bin ich bescheuert? Et je me dis, mais est-ce que je suis fou? Nein, die beten nicht. Ils prient même pas. Nur wenn die aufstehen und schlafen. Seulement quand ils se lèvent et quand ils vont dormir. Aber sie predigen vorne. Mais ils prêchent Ich habe devant. gedacht, Mais je me suis dit, mais c'est quoi ça? das habe ich gesehen. J'ai vu cela. Oft, was wir machen, Souvent, j'ai vu que souvent ce que nous faisons, ist nicht Gottes Willen. ce n'est pas la volonté de Dieu. Du kannst den Gottes Willen niemals verstehen, wenn du nicht mit Gott sprichst. Tu ne pourras pas comprendre la volonté de Dieu si tu ne parles pas avec Dieu. Und ich bin jetzt fertig. Je suis arrivé à la fin. Und er sagte, ich will dir die Schlüssel geben des Reiches. Il dit que je veux te donner la clé du royaume. Des Reiches, und was du auf Erden binden wirst, wird auch im Himmel gebunden. Et ce que tu vas lier sur terre sera lié dans les cieux. Was ist der Schlüssel? C'est quoi la clé? Es gibt mehrere Offenbarungen. Il y a plusieurs révélations. Jamie, kannst du dieses Bild machen? Notre sœur Jamie va nous mettre l'image. Aha. Hier steht, nur weil du richtig liegst, bedeutet das nicht, dass ich falsch liege. Du hast noch nicht aus meiner Perspektive gesehen. Là, on nous dit que c'est pas parce que tu es à la bonne position. Ça veut dire, Das symbolisiere ich wie Gott. ça, je vois que c'est Dieu. Hier ist Jafani, Ça, c'est notre sœur Fanny. hier ist Yaredin. Et là, c'est Yaridine. Jafani sagt, es ist 6. La sœur Fanny, elle dit c'est 6. Yaredin sagt, es ist 9. Et la sœur Yaridine dit c'est 9. Und Yaredin kann sagen, oh, was laberst du? Es ist 9. Mais elle peut dire, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est 9. Jafani sagt, oh, petite Et moi, je dis, sœur. mais Oh, non, es ist petite 6. sœur, c'est 6. Die schauen, beide haben das Richtige. Tous deux disent ce qu'ils voient. Aber eine andere Perspektive. Mais chacun d'une autre Und das ist das christliche perspective. Leben. Et c'est ça la vie Jeder hat chrétienne. eine andere Perspektive von Chacun Gott. a sa propre perspective Aber de es ist Dieu, das de Gleiche. Dieu. Mais c'est la même Das chose, heißt, c'est le même damit Dieu. Yaredin verstehen muss sie dorthin gehen und das erkennen, was sie sieht. Donc pour que Yafani comprenne ce que Yaridine dit, elle doit aller à la Das heißt, place. wenn jemand von Christus de redet, kann ich Yaredin sagen, pour es ist falsch, weil comprendre. er hat eine andere Perspektive, aber er schaut auf das Gleiche. Donc un autre peut dire que c'est faux, mais Deswegen, vous regardez la même wir chose. müssen aufhören, uns gegenseitig zu bekämpfen. Nous devons arrêter de nous combattre. Ich bin tiefer, du bist tiefer. Nein. Moi je suis plus bas, non, toi tu es plus bas. 6, 9, das Gleiche, aber 6, 9, mais d'une autre vision. Gott ist eins, Dieu est un, aber manchmal kommt er in Feuer. mais deux fois il vient avec le Ich sage, feu. es ist Gott des Feuers. On ne peut pas se dire que non, il est le Dieu de feu. Bei Jafani kommt er in Wasser. Et chez Yafani, il vient par l'eau. Jafani sagt, es ist Il Gott dit, des c'est le Wassers. Dieu d'eau. Gleiche Gott, Le même Dieu, agiert manchmal anders. mais différemment. Und er sagt, ich will dir den Schlüssel geben. Il dit, je veux vous donner la Was ist der clé. Schlüssel? C'est quoi la Das clé? Wort Gottes. C'est la parole Das de Wort Dieu. Gottes ist der Schlüssel. La parole de Dieu est la Das Wort clé. hat eine Kraft. La parole a une Wenn du puissance sprichst, que quand tu parles, Situationen des verändern sich. choses changent. Du kannst nichts sehen im Physischen, wenn du es im Geistlichen noch nicht gerufen Tu ne peux hast. pas voir les choses physiquement si tu ne les as pas appelées dans l'esprit. Du musst Dinge schon im Geiste Tu dois vorbereiten. les préparer actuellement dans l'esprit. Und das wird dein Leben verändern. Et c'est ça qui va changer ta vie. Ich bin jetzt fertig. Je suis arrivé à la fin. Ich möchte, dass jeder in sich hineingeht. Je voudrais que chacun regarde en soi Weil er ist Gott der Begegnung. parce qu'il est le Dieu de rencontre. Er möchte dich begegnen. Il veut te rencontrer. Ich bin nicht gekommen, um zu richten.
Je ne suis pas là pour vous juger. Weil das Evangelium ist nicht einfach da, um zu schießen. Parce que l'évangile ne vient pas seulement pour viser, Evangelium ist da, um Hoffnung zu geben. mais pour donner l'espoir. Und ich möchte, dass jeder in sich hineingeht. Et je voudrais que chacun entre en lui. Wenn du eine Begegnung brauchst, Si tu as besoin de cette oder wenn du rencontre avec gesehen hast, dass Dieu, du das christliche Leben ein bisschen vernachlässigt hast, ou si tu vois que tu as négligé la vie chrétienne, oder wenn du siehst, du bist mit etwas am Kämpfen und du weißt nicht, wie du ou si tu rauskommen kannst, vois, tu te bats et tu ne sais pas comment t'en sortir, wir werden beten. nous allons prier. Wir werden beten, Nous allons prier weil es gibt einen Gott, parce qu'il y a un der Dieu Situationen verändern qui kann. change les situations. Ich möchte, dass wir aufstehen. Je voudrais que nous nous levons. Und ich rufe den Chor nach vorne. Je vais appeler la chorale devant. Ich möchte nicht zu lange sein. Je ne veux pas être long, Aber wenn du eine Veränderung brauchst, mais si tu as besoin d'un wir sind changement, gerade im neuen Jahr, surtout dans cette année nouvelle, dann du kannst nach vorne kommen, wir werden beten. tu peux passer devant, nous allons prier. Du kannst nach vorne kommen und wir werden beten. Tu peux passer, nous allons prier. Ich glaube, durch dieses Thema, Je crois qu'à travers ce wo thème, nächste Woche Pastor Thomas kommt, et la semaine prochaine, le pasteur Thomas qui va prêcher, wo auch unser Pastor kommt, ou après notre pasteur qui va dieses prêcher, Thema wird Leben verändern. que ce thème va changer les vies. Du brauchst ein Gebet, Tu as besoin de la du prière, kannst nach vorne kommen. passe devant. Wenn du siehst, du brauchst noch ein Feuer, Si tu as besoin encore de du feu, brauchst etwas Neues, tu as besoin de quelque chose de nouveau. der Herr ist da. L'Éternel est là Er möchte etwas tun. et il veut faire quelque chose. Halleluja, Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Merci Jésus. Der Chor wird uns in ein Lied hineinbringen. La chorale va entonner une chanson Und ich möchte einfach, dass wir beten et je voudrais que nous prions. und sagen nochmal, Vater, ich möchte dir begegnen. Et tu dis, Père, je veux te rencontrer. Alléluia. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke, Herr. Danke, Jesus, für diesen Moment. Ich lasse diesen Moment in deiner Hand. Ich bete, Vater, dass du uns nochmal berührst, dass du uns veränderst, Vater, dass du neue Dinge tust, Herr. Im Namen Jesus Christus. Vater, ich bete, dass etwas Neues geschieht in unser Leben. Dieses Thema, wer ist Jesus? Dieses Thema soll uns begleiten. Dieses Thema soll uns begleiten.